ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जेतेबेले जरासंधंकर दूत माने देखिदेले रामकृष्ण दुई जन गाधौछंती से मानस कुंडरे, सेतेबेले खबर नहीं पहुँचे देले जरासंध पाखरे। आ जरासंध को कहउछंती, हे राजा जरासंध, आमे बे सो चक्षुरे देखिके आसिलु से दुई भाई से रामकृष्ण दुई जन से मानस कुंडरे स्नान करुछंती पर्वतर शिखर उपरे। ए कथा को जरासंध जेतेबेले शुणिले सेतेबेले सैन्य सामंत मानकु आज्ञा दौछंती, हे सैन्य सामंत माने जेमिति एबे से कौनसी प्रकार न खसी पारे, जदि खसी जाए ताहले तुम मानकु मु निश्चय दंड देवी। तेणु राजा मानकु कटुक्ति भाषा कही क्रोधवर है समस्त राजा मानकु निर्देश दौछंती, एथर समस्त राजा माने निज निजर सैन्य सामंत मानकु धरी हस्ती घोड़ा को धरी एथर से पर्वत शिखर उपर को जाउछंती, से मानस कुंड निकट को जोठी कृष्ण बलराम अछंती। आज्ञा परमाणे सबु नूर्प हेले सज, नूर्प हेले सज, रति महारथी पदातिक स्वगज, पदातिक स्वगज। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन, प्रभु श्री मधुसूदन। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन, प्रभु श्री मधुसूदन। धामंती आयुध घेनी छाड़ी सिंहरड़ी, पुणी सिंहरड़ी, जुआर टेकिले जेने सिंधु आसे माड़ी, पुणी सिंधु आसे माड़ी। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन, प्रभु श्री मधुसूदन। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन, प्रभु श्री मधुसूदन। गर्जंती गर्जंती वीरे करंती पहिज, पुणी करंती पहिज, केवले करिबा चालो आजी राज कार्य, पुणी राज कार्य। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन, प्रभु श्री मधुसूदन। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन, प्रभु श्री मधुसूदन। राम कृष्ण बांधी आनी श्री छामुरे देवा, पुणी श्री छामुरे देवा, नहिले जीवने मारी श्रम पासरिबा, पुणी श्रम पासरिबा। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन, प्रभु श्री मधुसूदन। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन, प्रभु श्री मधुसूदन। जेतेबेले राजा जरासंधंकर कटुक्ति भाषा को राजा माने शुणिले, सेतेबेले केही केही राजा माने कहउछंती, हे राजा माने, हे सैन्य सामंत माने, आजी आजी समय आसीछि, आजी आम राजकार्य करिबा। आमे मनोजोग देई आमे बोधे राजकार्य करूनाहांती, से सामान्य बालक दुई जन को आमे मारी पारुनाहांती कि बंधन करि पारुनाहांती। आजी समस्ते दृढ़ संकल्प नबा, निश्चिंत से रामकृष्ण दुई जन को बंधन करी आनी जरासंध पाखरे देईदबा। आ जरासंध जदि ए कथा देखिबो ताले आम उपरे निश्चय से खुशी हो। ए कथा शुणी आउ केते राजा माने थिले, कहले अरे तमे माने जो आस्पर्धा करूछ से कृष्ण बलराम को धरी आनिबा पाई जो आस्पर्धा करूछ, या केबे संभव नुह। देखिल तो तीन तीन थर चारि चारि थर केमिति से माने आम हाथर खसी जाउछंती, अति निकटरे थाई मध्य खसी जाउछंती। कोन कहउछंती आ राजा माने, केहू जे बोलंती तुबे नकर बड़ी मन, सामान्य नुहंती से ही हरि बलराम, सामान्य नुहंती से ही हरि बलराम। सामान्य नुहंती से ही हरि बलराम। देखिल तो जा कले से प्रथम रणी, लक्षे राजा दर्प गंजी गले तीनी जणी। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। आउ जेते थर बेढ़ मध्यरे पड़ती, देखु थाई हाथे हाथे फेड़ाई न जाती।
গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন। তেଣୁ ଆଉ କେହି କେହି ରାଜାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯେଉଁ ବଡ଼ିମା କରୁଛ ବଡ଼ିମାପଣ ଦେଖାଉଛ ଏଥିରେ କିଛି ବି ଲାଭ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେତେ ଥର ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଆମ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ଧରି ପାରିନାହାନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ସେ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଅସ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା କଥା କହୁଛ ଏ ଶସ୍ତ୍ରମାନେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ବାଜିଲେ ସେ ଶସ୍ତ୍ରମାନ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି। ଯେତେବେଳେ କୋଟି କୋଟି ଅସ୍ତ୍ର ଏକା ସଙ୍ଗରେ ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ବାଜି ସେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ତୁମେ ସାମାନ୍ୟ ବୋଲି ଭାବନା, କାହିଁକିନା ସେ ସାମାନ୍ୟ ନୁହଁ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ମନେ ନାହିଁ ଅଷ୍ଟମଲ ସହିତରେ କଂସ କଲେ ନାଶ, ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ନ ପାଇବା ଯଶ, ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ନ ପାଇବା ଯଶ, ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ନ ପାଇବା ଯଶ। ଜାଣୁ ଜାଣୁ ମୂର୍ଖ ପଣ କଲେ ହେବ ଲାଜ, କଥା ହିଁ ରହିବ ଶେଷେ ନ ପାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ଯେତେବେଳେ କେହି କେହି ରାଜାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତମେମାନେ କ'ଣ ଜାଣିନ ଆମେ ତାକୁ ଧରୁ ଧରୁ ହାତରୁ ସେ ଖସି ଯାଉଛି ଆଉ କେଉଁଠି ସେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଯାଉଛି, ଆମେ କେବଳ ତା ପଛରେ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି। ତମେ ପୁରା ଜାଣିଛ ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟମଲ୍ଲଙ୍କୁ ବିନାଶ କଲେ କେତେ କେତେ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା ସେମାନେ, ପୂତନା ଶକଟାସୁର ବକାସୁର ଏମିତି ଏମିତି ଚାଣୁର ମୁଷ୍ଟିକ ମଲ୍ଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ 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 ବିଧାରେ ଚାଣୁର ମୁଷ୍ଟିକ ମାଲ୍ଲଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ବଳକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହଁ। ଏ ରାଜାମାନେ ଯଦି ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କର କି ପ୍ରକାରରେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧନ କରିହେବ, କେମିତି ପ୍ରକାରରେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧନ କରି ଆମେ ଆଣି ଜରାସନ୍ଧଙ୍କ ପାଖରେ ଦେବା ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କର। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ରାଜାମାନେ ଥୋକାଏ ବୀର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ ଆଶୁଣି, ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଳ ଜାଣିବା ଏ କ୍ଷଣି, ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଳ ଜାଣିବା ଏ କ୍ଷଣି, ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଳ ଜାଣିବା ଏ କ୍ଷଣି। ସମ୍ମୁଖରେ ଥାଇ ଯେବେ କରିବେ ସେ ରଣ, ତେବେ ଜଣାଯିବ ତାଙ୍କ ବୀର ସୁରପଣ, ତେବେ ଜଣାଯିବ ତାଙ୍କ ବୀର ସୁରପଣ, ତେବେ ଜଣାଯିବ ତାଙ୍କ ବୀର ସୁରପଣ। ପ୍ରତିଥର ଏହି ରୂପେ ବଡ଼ ପଣ କହି, ସମୟ ପଡ଼ିଲେ ଭଏ ଯାନ୍ତି ପିଠି ଦେଇ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ବୀର ବିମର୍ଦନ ବାନା ଜରାସନ୍ଧ ରାଏ, ତାଗେ ରହି ଯୁଝ ତୁ ବଳ ଥିଲେ କାଏ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ତେଣୁ ଆଉ କେହି ରାଜାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ରାଜାମାନେ ତମେ ସିନା ତାକୁ ଭୟ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଦେଖିଛ ସେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କ ଆଖିରେ କେତେ ଭୟ ଅଛି। କେବେ ଜରାସନ୍ଧଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ସେ କେବେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଯଦି ସାମର୍ଥ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ଜରାସନ୍ଧଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କାହିଁକି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜରାସନ୍ଧଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସେତେବେଳେ ପିଠି ଦେଇ ଦୌଡ଼ି ପଳାଉଛନ୍ତି, ଧାଇଁକି ପଳାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ କ'ଣ ତମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନ ଯେ ଜରାସନ୍ଧକୁ ସେ କେତେ ଭୟ କରୁଛି। ସେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଜରାସନ୍ଧକୁ କେତେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଜରାସନ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଦ୍ଧା। ତେଣୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ବଳବାନ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ଯୋଦ୍ଧା କେହି ନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଜରାସନ୍ଧକୁ ଦେଖି ଥରକୁ ଥର ପିଠି ଦେଇ ଚାଲି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଜରାସନ୍ଧଙ୍କ ବଳ ପାଖରେ ତା ବଳ କିଛି ବି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆଉ କେହି ରାଜାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଥର ଚାଲ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ଆଣି ସେ ଜରାସନ୍ଧଙ୍କ ପାଖରେ ଦେବା। ଏଥର ସମସ୍ତେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଧରି ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦୁରୁ ଦୁଷ୍ଟ
দুষ্ট রাজা মানে এমন্ত বিচারি আগ ভর হেলে করে নানা শস্ত্র ধরি আগ ভর হেলে করে নানা শস্ত্র ধরি আগ ভর হেলে করে নানা শস্ত্র ধরি জরাসন্ধ আদি করি সকল নৃপতি যে যা বড়িমা কই গলে শীঘ্র গতি যে যাহা বড়িমা কহি গলে শীঘ্র গতি যে যাহা বড়িমা কহি গলে শীঘ্র গতি কে রথে বসিলে কে রইলে গজ রাউতে অশ্ব পিঠিরে বসি হেলে সজ গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন যে যাহার শস্ত্র মান করে ছন্তি ধরি আগরে ধামন্তি থোকে গরজন করি আগরে ধামন্তি থোকে গরজন করি আগরে ধামন্তি থোকে গরজন করি এথর সমস্তে চিন্তা কলে ବୋଧେ ଆମମାନଙ୍କର ଟିକେ ଟିକେ ଭୁଲ ପାଇ ସେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଆମ ପାଖରୁ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସକ୍ରିୟ ରହିବା ଆଜି ସମସ୍ତେ ସକ୍ରିୟ ରହିବା ସଜାଗ ରହିବା ଆଉ ସେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବାନ୍ଧିବା ଆଉ ବାନ୍ଧି ଜରାସନ୍ଧଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବା। ଏଥର ନିଜ ନିଜର ଅଶ୍ଵ ଉପରେ ବସି ନିଜ ନିଜର ହସ୍ତି ଉପରେ ବସି ରାଜାମାନେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତମାନେ ପଛରେ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥର ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତମାନେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇ ମାନସ କୁଣ୍ଡ ପାଖରେ। ଅତି ଶୋଭନୀୟ ସେ ମାନସ କୁଣ୍ଡ ଅତି ସୁଶୋଭନ ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ପର୍ବତ ଶିଖର ଯେଉଁ ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ଅଙ୍ଗିରା ଋଷି ବାସସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ ଆଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ଶିଖର ଉପରେ ସୁନ୍ଦର କୁଣ୍ଡଟିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଅଙ୍ଗିରା ଋଷି ସେହି କୁଣ୍ଡ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତମାନେ ଚାରି ଦିଗକୁ ଆଖି ବୁଲେଇ ଦେଉଛନ୍ତି କେଉଁଠି ସେ ରାମକୃଷ୍ଣ ରହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତମାନେ ସମସ୍ତ ରାଜାମାନେ ଯାଇ ମାନସ କୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସବୁଆଡ଼େ ଚାରିଆଡ଼େ ନଜର ପକାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମଳ ଭୂମି ହୋଇଛି ସେ ସ୍ଥାନ ଦେଖିଣ ଆନନ୍ଦ ହେଲେ ସକଳ ସୈନ୍ୟ ଦେଖିଣ ଆନନ୍ଦ ହେଲେ ସକଳ ସୈନ୍ୟ ଦେଖିଣ ଆନନ୍ଦ ହେଲେ ସକଳ ସୈନ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ମାନସ କୁଣ୍ଡ ଦିଶେ ଅତି ଶୋଭା ନିତ୍ୟ କର୍ମ ସାରି ରାମ କୃଷ୍ଣ ତଇ ଉଭା ନିତ୍ୟ କର୍ମ ସାରି ରାମ କୃଷ୍ଣ ତହି ଉଭା ନିତ୍ୟ କର୍ମ ସାରି ରାମ କୃଷ୍ଣ ତହି ଉଭା ଜରାସନ୍ଧ ଆସୁଅଛି ସୈନ୍ୟ ଚଳାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେଖିଲେ ତା ଖଣ୍ଡେ ଦୂରେ ରହି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେଖିଲେ ତାହା ଖଣ୍ଡେ ଦୂରେ ରହି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେଖିଲେ ତାହା ଖଣ୍ଡେ ଦୂରେ ରହି ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ସେ ମାନସ କୁଣ୍ଡରେ ସ୍ନାନ କରି ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ଦେଖିଦେଲେ ଆଗରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଢୋଲ ଦମା ଟମକ ବଜେଇ ସେ ଜରାସନ୍ଧର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତମାନେ ସେହି ପର୍ବତ ଶିଖର ଉପରକୁ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏ କଥାକୁ ଦେଖି ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଳରାମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଦେଖ ସେମାନେ ଏଠି ବି ଖବର ପାଇଗଲେ ଯେ ଆମେମାନେ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମଧ୍ୟ ପାଇଗଲେ।
तेणु एठाकू से माने आसुछंती एबे आमे कौन करिबा। तेणु पर्वत शिखर उपरे आमे अछंती ए सैन्य सामंत मानको ठेली पेली आमे जाई परिबानी। तेणु गोटे काम करिबा एमानक सहित युद्ध करने को पड़ो। जदि युद्ध न करिबा ताहले ताहले एमाने आहुरी उद्धत हो जाइछंती। किछि राजा मान को विनाश करने को पड़ो, किछि सैन्य सामंत को विनाश करने को पड़ो। एथर चिंता करुछंती प्रभु। बलराम कुचाइन बोलंती श्रीहरि जुझिबा की पलाइबा एथु अपसरी। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन, गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। श्री कृष्ण वचन शुणी प्रभु काम पाल बोलंती ए पद गति अति परिमल। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन, गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। तेणु आज प्रभु श्रीकृष्ण बलराम कथा होउछंती। प्रभु श्रीकृष्ण कहउछंती भाई बलराम आमे जो पर्वत शिखर रे अछंती ए क्रौंच पर्वत शिखर रे आमे अवस्थान करिछंती। आउ एठी अंगिरा ऋषि आश्रम करिथिले। तेणु ए आश्रमर परिसर केते सुंदर लागुछि। आमे एई जगार आमे टिके समर करिदबा। समर करी किछि सैन्य सामंत को विनाश करने को पड़ो। कहीं एभली प्रशस्त जगह आमको आउ कौटी मिलबनी। तेणु चिंता करुछंती बलराम को कहउछंती। बलराम कहउछंती हे कन्हई तू जहाँ कहबू ता शिरोधार्य निश्चित आमे समर करवा उचित। आमे एठी रही समर करवा। या भली प्रशस्त स्थान आउ आमको कौटी मिल न पारे। तेणु एथर युद्ध पाई प्रस्तुति होउछंती कृष्ण बलराम। पाषाण कंटक वृक्ष खुंटा लता नाही या समाने भूमि आउ न पाइबा काहीं। या समाने भूमि आउ न पाइबा काहीं, या समाने भूमि आउ न पाइबा काहीं। यही ठारे थाई आमे समर करिबा दुष्ट राजा मानकर गौरव गंजीबा। दुष्ट राजा मानकर गौरव गंजीबा, दुष्ट राजा मानकर गौरव गंजीबा। एसन कहिले जाऊँ देव हल पानी श्री जगन्नाथ संतोष हेले ताहा शुणी। श्री जगन्नाथ संतोष हेले ताहा शुणी, श्री जगन्नाथ संतोष हेले ताहा शुणी। एथर प्रभु श्रीकृष्णकर कथा को शिरोधार्य करुछंती बलराम। बलराम कहउछंती हे कन्हई हे कृष्ण आमे एथर समर पाई प्रस्तुत हवा दरकार। तेणु आज कृष्ण बलराम समर करिबा पाई प्रस्तुत होउछंती। प्रभु श्रीकृष्ण आवाहन करुछंती नंदी घोष रथ को, आउ बलदेव आवाहन करुछंती तालध्वज रथ को। एथर दुई रथ आसी पहुँची जाइछंती। आज राम कृष्ण दुई जन समर करिबा पाई प्रस्तुत हो जाइछंती एवं नंदी घोष रथ को आवाहन करुछंती। शंख चक्र आयुध जे नंदी घोष रथ तत्क्षणे सुमरणा कले लक्ष्मीकांत। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन, गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। तालध्वज सुमरिले प्रभु काम पाल आपण आयुध वज्र लंगल मुसळ। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन, गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। गंधमार्दन पर्वते तिले रथ बेनी देवदूत राई आज्ञा देले सहस्र जोनी। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन, गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। आज जितेबाला नंदी घोष रथ को आवाहन करुछंती प्रभु श्रीकृष्ण, तालध्वज रथ को आवाहन करुछंती बलदेव। सही समय इंद्र राजा प्रभुंकर कथा को शुणी पारिले। आउ शेषे नंदी घोष रथ रे थिबा सारथी को डाकी कहउछंती आज इंद्रदेव हे मातली तमे एही क्षणी जाओ प्रभु निमंत्रण करिछंती। प्रभु अछंती सेई कार्तिक पदा
କ୍ରୌଞ୍ଚ ପର୍ବତ ନିକଟରେ ସେ ମାନସ କୁଣ୍ଡ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତୁମେ ଯାଇ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଅ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ? ଆଜି ଲଙ୍ଗଳ ମୂଷଳ ଚକ୍ର ସାରଙ୍ଗ ସହିତେ ସମର୍ପଣ କର ନେଇ ତାଙ୍କ ଗ୍ରତେ। ସମର୍ପଣ କର ନେଇ ତାହାଙ୍କ ଗ୍ରତେ। ସମର୍ପଣ କର ନେଇ ତାହାଙ୍କ ଗ୍ରତେ। ଆଜି ଇନ୍ଦ୍ରରାଜାଙ୍କ କଥାକୁ ମାନି ମାତଳି ଏବଂ ଦୁଇ ରଥ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ। ଏ କଥାକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଜରାସନ୍ଧ। ଜରାସନ୍ଧ ସମସ୍ତ ରାଜାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ନିଶସ୍ତ୍ର ଥିବେ ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଆୟୁଧ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ସହଜ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଜରାସନ୍ଧ ଯେ ପ୍ରଭୁ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥକୁ ଆବାହନ କରିସାରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଳଧ୍ୱଜକ ରଥକୁ ଆବାହନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଜରାସନ୍ଧକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଇନ୍ଦ୍ର ଆଜ୍ଞା ପରମାଣେ ଚଳିଲେ ମାତଳି ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତେ ତତ୍କ୍ଷଣେ ମିଳି। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ସକଳ ଆୟୁଧ ଦୁଇ ରଥରେ ମଜାଇ ଗଗନ ମାର୍ଗରେ ଗଲେ ଅତି ବେଗେ ବାହି। କାର୍ତ୍ତିକ ପଦାରେ ଥିଲେ ରାମ ଜଗନ୍ନାଥ ଦୁହିଁଙ୍କ ଗୋଚରେ ନେଇ ଦେଲେ ଦୁଇ ରଥ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ଦକ୍ଷିଣ ଆନନ୍ଦ ମନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ସାଇ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରି ରଥ ଆରୋହିଲେ ଯାଇ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ସିଂହାସନ ବାଡ଼ି ସ୍ୱାମୀ ବସିଲେ ନିର୍ଭରେ ଲଙ୍ଗଳ ମୂଷଳ ଚକ୍ର ଗଦା ଧରି କରେ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ତେଣୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମାତଳି ଏବଂ ଦାରୁକ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ସାରଥୀ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ। ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ସେହି କାର୍ତ୍ତିକ ପଦା ଉପରେ। ସେହି ମାନସ କୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଦୁଇ ରଥ ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଦୁଇ ରଥକୁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରି ରଥ ଉପରେ ସିଂହାସନରେ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମାନ ସଜ୍ଜିତ ହେଇ ଏଥର ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ରାମ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ସୁନ୍ଦର କଥା ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଜି ତ ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି। ତେଣୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା, ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଜୟ ଜୟ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ହରି ବୋଲ। ଜୟ ଜୟ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ହରି ବୋଲ। ଜୟ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ହରି जय जय राधे गोविंद हरि बोल। 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि